तेणु आम ये कौन करवा ना अनित्य जोगरु आम किभली भाव नित्य जोग को आसवा। तेणु आम आमर दृष्टिभंगी को आमर मनोभाव को दृष्टिभंगी को परिवर्तन करदेवा को पड़ो। आम यदि देखुचे मो झील को धरी छोट शिशुटा को झील की पुओ को धरी ताहले आपण जो बोधरे कर्म कले से फलटी आपण पाइबे। मो झील को धरिले स्नेह कले कि श्रद्धा कले कि झील को गेल्हा कले से फलटी पाइबे। जदि आपण भाविबे मु से भगवान कृष्ण को धरी कि भगवान राम को धरी कि भगवान जगन्नाथ को मु धरी जादुर्शी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादुर्शी। आप जमती भाविबे सेमती होइजिबे साइंस ता कहूचे। तेणु आपण जदि भाविबे मु से पुओ को धरी नहीं मो नाती की धरी नहीं मु मो पुओ को धरी नहीं मो झील को धरी नहीं मु से भगवान को ही धरी से भगवान कर सेवा करुचे वात्सल्य भाव से भगवान को मु खुआई दौची से भगवान को मु स्नान करे दौची से भगवान कर मु सेवा करुची। तेणु आप अनित्य जोगरु नित्य जोग को आसिले। तेणु जोग को छाड़ी केतबेले आप रही पारिबे नहीं। अनित्य जोगरु केमती नित्य जोग आसे मानसिक स्तर रे ये अवस्था आसिया पई आमको केते गुडे नीति आ नियम पालन करिया को पड़िबो। तेणु जोगर केतटा अंग अच्छी ना 8टी अंग अच्छी। तेणु जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तेणु जो 8टी अंग अच्छी से 8टी अंगरू प्रथम होची जम। जमर 5टी अंग कौन 5टी अंग? अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तेणु यही 5टा स्तंभ को जदि आपण जीवन सारा धरिकी रखिबे भगवत दर्शन भगवत उपलब्धि आपणकर हाथ मुठारे। ये 5टी जिनिस को जदि आपण धारण करी रखिबे ताही आमे धर्म लाभ करि परिबा। जदि धर्मटा फुटी उठे आचरण रे फुटी उठे नहीं कथारे। देखंतु जने आमे भल साधु बोली केमिति जानिले भल लोकटिए बोली आमे केमिति जानिले जने महत पुरुष बोली आमे केमिति जानिले आमे जानिले तार आचरण रु ता कर्म रु। फास्ट होचे आचरण ता आचरण जदि शुद्ध पवित्र से आचरण भितर जदि आध्यात्मिक भावटी फुटी उठुची सबरी भितर मो प्रभु से बोधर से समस्त को व्यवहार करुची। आपण कहले महापुरुष गीतार लेखा अच्छे कौन लेखा अच्छे ना बहुनांग जन्म नामंते ज्ञानमान मांग प्रपदंते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जे सर्वभूतरे वासुदेव को उपलब्धि करे आ परमात्मा परम ब्रह्म को उपलब्धि करे स महात्मा आउ सुदुर्लभ। तेणु 5टी कथा अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को जदि आपण जीवन रे धारण कर रखिबे ताहले आपण धर्म लाभ करिवे। जदि आपण भितर अहिंसा नहीं सत्य नहीं आस्तेय नहीं ब्रह्मचर्य नहीं अपरिग्रह नहीं आपण केबे नियम को जाई परिबे नहीं। जम नियम आसन को जाई परिबे नहीं। जम नियम आसन प्राणायाम करि परिबे नहीं प्रत्याहार करि परिबे नहीं धारणा हेई परिबो नहीं ध्यान हेई परिबो नहीं समाधि हेई परिबो नहीं। तेणु परीक्षा करी देखंतु निजको पचारंतु मु सतरे
এই ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷକୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି କଥାକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବି। ଆରି ଉପରେ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଘୋର କଳିଯୁଗ, ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ, ବିଭିନ୍ନ କାମନା ବାସନାରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ହୃଦୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କଳିଯୁଗ, 3 ପାଦ ଏଠି ହେଉଛି ପାପ, ଗୋଟିଏ ପାଦ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଦିନକୁ ଦିନ ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବହିର୍ମୁଖୀ, କେହି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନୁହନ୍ତି। କାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ବାବା ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ? ନା ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ଚିତ୍ତକୁ ଅନ୍ତଃକରଣ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ ଧଳା ପିନ୍ଧିଛି, ଜଣେ ସାଧୁ ଭଲ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଛି, ଜଣେ ସାଧୁ ପୀତବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ତଃକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ନିର୍ମଳ ହେଇଛି। ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଭୂତରେ ଆମର ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହେବ ବା ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ହେବ ବା ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହେବ, ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯାହା ପ୍ରତି କାହା ପ୍ରତି ଏ ମନରେ ରାଗ ଆଉ ଦେଶ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କହିବା, ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ରାଗ ଦେଶାଭିନିବେଶ ପଞ୍ଚ କ୍ଲେଶା। ତେଣୁ କାହା ପ୍ରତି ମନରେ ରାଗ ଆଉ ଦେଶ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗ ଆଉ ଦେଶ, ରାଗ ବୋଇଲେ ଲାଇକ୍, ଦେଶ ବୋଇଲେ ଡିସଲାଇକ୍। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସାଥି ମାନେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେନ୍ସର ଲାଗିଛି, କି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି କହିହେବ ନାହିଁ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି କହିହେବ ନାହିଁ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ନା ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସାଥି ମାନେ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ଲାଇକ୍, ମୋର ଡିସଲାଇକ୍। ତେଣୁ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଇକ୍ ଡିସଲାଇକ୍ କେତେ ଡେଞ୍ଜର। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଲାଇକ୍ ଡିସଲାଇକ୍ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଦେବା, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବିବା, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସାଧନା କଲେ, ନିଧିଧ୍ୟାସନ କଲେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ, ନୋ ଡାଉଟ୍।